नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। पंचायत जागरूक नागरिक मंच ने पंचायत गांव में हुई नृशंस हत्याओं के विरोध में और असली दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध मार्च निकाला। पोटाशपुर 2 नंबर ब्लॉक के पंचायत गांव के युवक दीपांकर गिरी की कल रात उनके घर पर किसी ने गला रेतकर हत्या कर दी, जिसके बाद वह मृत पाए गए। इस हत्या के विरोध में पंचायत सामूहिक नागरिक मंच सामने आया और असली दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। आज जुलूस पंचायत ग्राम पंचायत के पुराने क्षेत्र कार्यालय से शुरू होता है और बाजार के चारों ओर घूमता है और बाजार के बीच में समाप्त होता है। जुलूस में पंचायत गांव के कई सौ लोग शामिल हुए। मार्च के बाद पंचायत चौधरी बाजार के ट्राइकॉन पार्क में एक विरोध सभा आयोजित की गई। उन्होंने प्रदर्शन कर दोषियों की गिरफ्तारी और शांति की मांग की। आने वाले दिनों में पंचायत में ऐसी घटनाओं को रोकने और पंचायत की धरती पर शांति लाने की अपील पंचायत जागरूक नागरिक मंच ने की है। পঞ্চায়েতের 500 বছর ইতিহাসে এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি। নারকীয়ভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে দীপঙ্কর গিরিকে, যেটা প্রশাসনের মাধ্যমে বা বিভিন্ন আপনারা দেখেছেন জেনেছেন। তো আমরা এলাকার শান্তি রাখার জন্য এই ধরনের ঘটনা যেন পরবর্তীকালে না ঘটে এবং এইভাবে নারকীয় হত্যার প্রতিবাদে আমরা নাগরিক সমাজ, পঞ্চায়েতের জনতা সবাই মিলে আমরা আজকে একটা প্রতীকী প্রতিবাদ আমরা করছি। কে বা কারা এই ঘটনা ঘটে, দেখুন সেটা প্রশাসনের ব্যাপার, আমরা তো বলতে পারবো না। তবে আমরা যতটুকু শুনেছি পারিবারিক ঝামেলা ছিল, বিবাহ সম্পর্ক বা ঝামেলা ছিল, সেগুলোকে নিয়ে একটা হয়েছে। তবে আমরা তীব্র নিন্দা করছি, তাকে খুন করে দেওয়া উচিত। কী চাইছেন আপনারা? আমরা বিচার চাইছি, শাস্তি চাইছি এবং ফাঁসি চাইছি এবং যে এই ধরনের কাজ করেছে তার বিচার হোক, তার শাস্তি হোক এবং তাকে চরমতম শাস্তি, তার ফাঁসি হোক। দোষীতে যদি শাস্তি না হয় কি আগামী দিনে আমরা আমার আন্দোলন করব। আমরা বৃহত্তরভাবে আজকে যে আন্দোলনটা করা, আগামী দিনে 15 দিনের মধ্যে আমরা আন্দোলন করব। 1000 জনের আমরা মিছিল করে এই প্রতিবাদ করব। আজকে কতজন মানুষকে নিয়ে আজকে 300-400 জন মানুষ। আমরা তো মাথা গুলিনি, হঠাৎই আমরা জানিয়ে দিয়েছিলাম যে আজকে একটা প্রতিবাদ সভা হবে। সেক্ষেত্রে প্রতিবাদ সভাটা হয়েছে, মানুষ শুনে এসেছে এবং আজকে বাজারবার, বিশেষ করে আজকে রাসমেলা এখনও শেষ হয়নি, মানুষজন বিভিন্ন কর্মব্যস্ত, তবুও যোগ দিয়েছে। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।